ये देखो, ये मिल गया टिकट हमको, और टिकट का प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे फॉरेनर का 600 रुपये लगता है। चलो आगे गेट में घुसते हैं। अभी देखो हम लोग गेट में हैं। उसके फाइनली पहुँच गए, अंदर घुस गए हम लोग। नेलामी देखाएं আজকে কিন্তু মুই মিক্স করি, মানে জায়গা জায়গায় হিন্দি কম, আর নাইলে আমার দেশি ভাষা তো আছে, ঠিক নেই ভাটিয়েও ঢুকিয়ে দিবে পান। दिखाना चाहिए, ये तो आर्टिफिशियल करके रखा है। चलो ये क्या मस्जिद है? अंदर मस्जिद है? नहीं, कब्रें होंगे हुमायूं का, हो भी सकता है, पता नहीं। रुको, तो नहीं वो अंदर के साइड होगा बड़े वाले। राजा लोग थे, इनका कोई काम नहीं था, जहाँ भी जाते थे कुछ ना कुछ बनाते थे। हाँ, बेकार में ऐसे बना गया। तब इतना टूरिस्ट थोड़ी ना था कि लोग देखने के लिए आएंगे। ये लोग साला, पैसे की कमी नहीं थी ना। अंदर जाएंगे, शायद किसी का कब्र होगा, रुको दिखाएंगे। ভিতৰত নিয়ে যাম, দেখো কি কি আছে ভিতৰত। ভিতৰত যাব লাগছে। कब्रे है, पता नहीं किस चीज का, ये सब कब्रे है। और ये फॉरेनर है, একটু ফরেনার হচ্ছে, অনেক গাইড ধরিয়ে শুনবো, আমরা বুঝিয়ে দেয় কী কী লাগে না লাগে। তো কেমন এত বছর আগতে বানাইছে কেন করি, এত বড় কথা হল এটা। কবর, ওটি রাজা রানীর। রাজা রানীর কবর দেখো। এর থেকে কেমন দেখা যায়, এর থেকে কেমন দেখা যায় দেখো, দেখছেন? কবর ভিতরে কবর বানায়, এত বড়ই বানায় ফেলেছে, লাভ কি? যদি অত্যাচার করছে এলে তো যাইবি, নরক দুর্যোগ করতে যাইবি। আরো দেখা আছে বাইরে মেলা জায়গা আছে, যান আর দেখান। দেখো ফরেনার, চল।
देखो पहले इस दीवार के ऊपर चढ़ने देता था, पूरा राउंड लगा सकते थे ऊपर चढ़ के। ऊपर से हाँ, पूरा पूरा चक्कर, एक चक्कर होता था। अभी तो बंद कर दिया होगा। जाने ही नहीं देता, दिख ही नहीं रहा कोई चढ़ते थे। वो मस्जिद था, उसमें भी चक्कर बंद थे। हाँ कोई हो ही नहीं छोड़ेगा अंदर के साइड में। मस्जिद देखने जाते हैं। हाँ देख के आते हैं। এটা মসজিদ তো বস্তুগুলো মেরামতির খুব কম। ওই কবর ছিল এত পুরানা বস্তু কোনোই নাই, সগায় যাওয়া লাগছে জুতা পিন্দি, কারো কোনো বাধা নাই, করলে বেশি দিন টিকতেন না। এটা মসজিদ আছিল, এটা মসজিদ আছিল। মসজিদ ছিল বোধ হয়। জায়গা দেখো, আর একটা নতুন জায়গায় যাবো, এমন কি লম্বায় লম্বা আছে, লাস্ট মতো দেখাইলে তোমরা টের পাবে। ওই যে মেলা লম্বা, মেলা বড় জায়গা। ও তো জায়গা কমি না আছিল না, কেনা তো লাগে নাই না, দিশা পাইল হয়, কেনা লাগলেহে দিশা পাইল হয়। যেটি ইচ্ছে ওটি বানাইছে, পয়সারও কমি নাই, কেনারও কমি নাই। দেখো আর এক জায়গার ভিতরে ঢুকলাম, এটা কোন গেট বানায় রাখছে। हम उस पेड़ पे झूलते थे आके। এটা আবার কোন গেট বা বানাইছে আমি জানি না। দেখো দেশি দিয়ে গেট বানায় রাখছে, এত বড় গেট, ভিতরে কিছুই নেই, ফাঁকা। मौत के चंगुल में वहीं तो आगे একদম ফাঁকা জায়গা। দেখো মানুষ এই ফাঁকা জায়গা দেখার জন্য পাগলা হয়ে গেছে। বানায় কি করছে আমি এটাই দিছে বাংলা, এটা কি করছে ওটি সিধি। लिटरली यहाँ पे हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे। अरे ये तो मतलब हर फ्राइडे को आते थे नमाज पढ़ने और यहाँ पे आके खेलते थे। और यहाँ से टूरिस्ट स्पॉट बन गया। बिना पैसे के घुसने देते थे? नहीं, फ्राइडे को बिना पैसे घुस सकते हो, लेकिन यही एरिया है, यहाँ तक घुस सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। मेन एरिया है, वहाँ पे नहीं जा सकते। तब सही है। बहुत लंबा जगह है, दिखाता हूँ मैं। कौन अब लाइन थको। यहाँ पे शुक्रवार का नमाज होता है, वैसे ही मस्जिद नहीं है, लेकिन शुक्रवार का नमाज यही होता है। शायद ईद का नमाज भी इधर ही हो। हर गली में हर कुछ मोड़ पे कुछ ना कुछ बना के रखा है। देखो इसीलिए आके इधर रेस्ट करो, जो भी करो करो। ये देखो फरेनर गुलो रेस्ट करिएছে শুধু শুধু। अरे एक मैडम और एक शानदार ভিউ दिखाओ। একটা বস্তু দেখেন, শালা হুমায়ুন কায় কইল হুমায়ুন শালা গরমের দিন ছিল, ওই দেখো শালা হুমায়ুন এসি তা ছিল, ওই দেখো এসি, এসি লাগাই রাখছে। ইসে হয় না, এটা হুমায়ুন দিনের এসি। কারেন্ট আছিল না, কিন্তু এসি আছে। মেলা দেখো মেন ভিড় বুঝছেন, এই তো বিদেশি গুলো ভর্তি।
কি পাইছে মোক দেখতে ভর্তি দিল্লির মিনি তাজমহল এটা তাজমহল না কিন্তু এটা হুমায়ুনের বানানি কিন্তু একজ্যাক্ট তাজমহল টাইপের করছে বুঝছেন কত সুন্দর এই দেখো। আমরা উঠি যাবো উপরে যাবো দেখো কত মানুষ तेरे नहीं रे चल टाइम वेस्ट हो रहा है दो बजने आ गए কত সুন্দর वाओ व्हाट आर्किटेक्चर इस दिन इतना साल पहले ये ऐसा बनाना आज के टाइम पे भी नामुमकिन है तब था ना कोई आर्किटेक्चर ना कोई इंजीनियर ना कोई जैसे भी ना कोई कुछ इतना ऊपर उठाया किसने আমরা এলা উপরত উঠমো এই যাই আছে ভিতৰত দেখো উপরত উঠমো বাহ পুরা খারা সিঁড়ি बाप रे बाप আমরা এটা ভিতৰত যাম এটা তো যায় দেখো কোনো কব্বর টব্বর পানি নাকি এটা কি বানাইছিল মসজিদ না কব্বর হ্যাঁ এটাও কবরস্থান এটা সিঙ্গেল পিস সিঙ্গেল এটা মনে হয় যে হুমায়ুনের কব্বর মেলা গুফা যেটাত পান ঢুকো কি আছে দেই যাও মুই দেখতে লাগছিলাম তোমাকে দেখতে